Good morning, friend. Welcome to my YouTube channel Rajendra New English World. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ଟେନ୍ସ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁ କାହିଁକିନା ଟେନ୍ସରେ ବହୁତ ଏରର୍ ଆସେ। ଆଉ ଟେନ୍ସର ଏରର୍ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ମାଟ୍ କିଛି ଆମର ମନେ ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଟେନ୍ସରେ ଏରର୍ ରଖିଥାଉ, ଭୁଲ କରିଦେଉ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେନ୍ସର ଏରର୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଟେନ୍ସରେ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା, ଟେନ୍ସଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଟେନ୍ସଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାରରେ ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ଆଉ ଟେନ୍ସ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ କୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଟେନ୍ସ ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ଟେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍। ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ, କାହାର ସମୟ ନା ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର ସମୟକୁ ଆମେ ଟେନ୍ସ କହିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେନ୍ସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟେନ୍ସ ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଟାଇମ୍ ଆମର ଟାଇମ୍ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଟେନ୍ସ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉ, ପାଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଟେନ୍ସର ଚାରିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଛି। ସେମିତି ପାଷ୍ଟର ବି ସେମିତି ଚାରିଟା ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଚାରିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ସେମିତି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ଚାରିଟା, ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଟେନ୍ସର ଚାରିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଲେ ତା'ର ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଆମର ଟେନ୍ସରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଯେମିତି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସର ଫର୍ମାଟ୍ କ'ଣ ନା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସର ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁବେଳେ ଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍.ଭି ଥାଏ, ମାନେ V1 ଥାଏ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ ସବୁବେଳେ V1 ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। V1 ମାନେ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ତ ସେ ହିସାବରେ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିବ ସେଇ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଭର୍ବର ଫର୍ମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ ବେଳେବେଳେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଭର୍ବ ଶେଷରେ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। କେଉଁ କେସ୍ରେ ନା, ଯଦି ପର୍ସନ୍ଟା ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ବସେଇବା। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ଫର୍ମାଟ୍ ଜାଣିଥିବା। ସିମ୍ପଲ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି V1। ତା ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ସବଜେକ୍ଟ ବସିବ, ସବଜେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଜ୍ ଆମ୍ ଆର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଇଜ୍ ଆମ୍ ଆର୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଣକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ସବଜେକ୍ଟର ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ। ତା ସହିତ ଭର୍ବକୁ ଆଇଏନ୍ଜି କରିବା। ଭର୍ବ ଆଇଏନ୍ଜି ମାନେ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମରେ। ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଭର୍ବକୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା। V3 ମାନେ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସରେ ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ଭର୍ବକୁ ଆଇଏନ୍ଜି କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଫର୍ମ ଆସିଛି ସିମ୍ପଲ୍ରେ V1, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ, ପରଫେକ୍ଟରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ
प्रेजेंट टेन्स रो फॉर्मेट सब सेमती पास्ट टेन्स रो फॉर्मेट होची कौन ना पास्ट सिंपल रो फॉर्मेट होची सब्जेक्ट सहित जो भर यूज करा जाए हेटा V2 यूज करिबा अर्थात भर रो सेकेंड फॉर्म को यूज करिबा आउ प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे भर रो फॉर्म यूज होबो आईएनजी फॉर्म जहा फल रे वाच किंबा ओआर यूज करि साइला परे भर को आईएनजी करिबा एटा होची प्रोग्रेसिव फॉर्म प्रोग्रेसिव माने आईएनजी फॉर्म थर्ड आसिला परफेक्ट पास्ट परफेक्ट रे हमर सब्जेक्ट सहित ऑक्सिलरी भर को हार्ड भाव यूज करबा माने हार्ड को ऑक्सिलरी भर भाव यूज करबा ता सहित भर थर्ड फॉर्म यूज करबा प्रेजेंट परफेक्ट रे हाव यूज करा जायतला किंतु पास्ट परफेक्ट रे हार्ड यूज करा जायछि हार्ड प्लस V3 एटा होची हमर फॉर्मेट पास्ट रो फॉर्मेट सेमती पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रो फॉर्मेट होची सब्जेक्ट सहित हार्ड यूज करबा ता सहित बीन प्लस आईएनजी एटा होची पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो फॉर्मेट सेमती फ्यूचर रो फॉर्मेट रहिला फ्यूचर रो फॉर्मेट सेमती आसीबो फ्यूचर सिंपल रे आसीबो सब्जेक्ट सहित साल किंबा विल यूज करके भर को जो यूज करबा सेटा V1 भर फास्ट फॉर्म को यूज करबा कोडी फ्यूचर सिंपल रे मन रखिया पड़िबो साल विल यूज करबा सहित साल किंबा विल जहाँ हेले जन की यूज करबा सेटा पुणी सब्जेक्ट रो पर्सन हिसाब रे यूज कर सारा पर फॉर्म 1 को यूज करबा प्रोग्रेसिव रे तो आमे जानिचे सब थरे आईएनजी फॉर्म यूज करा जाए किंतु फ्यूचर प्रोग्रेसिव रे साल किंबा विल यूज कर सारा पर सब्जेक्ट बसिला सब्जेक्ट सहित साल किंबा विल यूज होला ता सहित बी प्लस आईएनजी फ्यूचर रे मन रखिया पड़िबो साल किंबा विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी एटा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस रो स्ट्रक्चर से फॉर्मेट फ्यूचर परफेक्ट रो फॉर्मेट होची सब्जेक्ट सहित साल किंबा विल यूज करबा ता सहित हाव ता सहित V3 माने वर्ब रो पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करा होची वर्ब रो थर्ड फॉर्म सेंते परफेक्ट प्रोग्रेसिव टा होची फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे सब्जेक्ट यूज करि साइला परे साल किंबा विल यूज करबा हाव यूज करबा बीन यूज करबा ता सहित वर्ब को आईएनजी करबा ता माने कंपलसरी रहिबो हाव बीन आउ वर्ब को आईएनजी VING वर्ब आईएनजी फॉर्म हो किंतु साल विल ता को हिसाब रे बसिबो ना हमर सब्जेक्ट रो पर्सन हिसाब रे आमे यूज करि परिबा तो एटा होची तीनटा अंकर फॉर्मेट तेनु एई तीनटा फॉर्मेट को मन रखिले आमे टेंस रो कोनोसी ग्रामेटिकल मिस्टेक होबो नै तेनु एबे हमर किछि एग्जांपल देखिबा आराम से जा फल आम आराम से बुझी पारिबा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस रे केमती आमे को केस रे यूज करबा आमे जानिचे प्रेजेंट सिंपल टेंस रे सब्जेक्ट सहित जो वर्ब यूज करबा V1 यूज करबा ताहले हमर को टेंस रे यूज को एग्जांपल पाई बा को समय पाई आमे सिंपल को यूज करबा सब बळे मन रखिया पड़िबो जे प्रेजेंट सिंपल टेंसटा सब बळे हाबिचुअल एक्शन पे यूज करा जाए जनरल ट्रुथ पे यूज करा जाए आउ साइंटिफिकल ट्रुथ यूनिवर्सल ट्रुथ मैथमेटिकल ट्रुथ ए ट्रुथ पाई हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करथाउ व्यवहार करथाउ ता सहित किछि वर्ड्स हमको यूज करिया पड़ी थाए जोटा प्रेजेंट सिंपल टेंस रे जेमति कि आमर आसिला एवरीडे एवरी मंथ एवरी वीक ऑलवेज जनरली हाबिचुअली एसेट्रा यही भाव में किसी वर्ड यूज करा जाए आ सब बड़े प्रेजेंट सिंपल टेंस मान रो उच्चारण ओडिया रे होतबो अंति ए ओ सपोज फॉर एग्जांपल मु जाए मु खाए से जाओंती से खाओंती से क्रिकेट खेले मु क्रिकेट खेले से माने क्रिकेट खेलती तुमे क्रिकेट खेल यही भाव में उच्चारण हुए तेणुक
एग्जाम्पल गोटे देखा सपोज आई डांस ऑन द स्टेज एव्री डे मु प्रत्येक दिन स्टेज रे नाचे तेणु एठी सब्जेक्ट भाव में आई यूज कले मु नाचे डांस होची तार फास्ट फॉर्म V1 भर्ब फास्ट फॉर्मटा डांस यूज करागला आई डांस ऑन द स्टेज एव्री डे सेमती जदि आम नेगेटिव करवा मु नाचे ना तो आई डू नॉट डांस ऑन द स्टेज एव्री डे तो यहाँ हूँ सेकेंड एग्जांपल यहाँ आम नेगेटिव करदे जिते बड़े आम सेंटेंस को नेगेटिव करवा टेंस यूज करवा आउ ताधरे से प्रेजेंट सिंपल रे ऑक्सिलरी वर्ब भाव में डू कि डज को यूज करिया पड़ी थाए तो जेहेतु आई अच्छी तो आई डू नॉट डांस है तो आई डू नॉट डांस ऑन द स्टेज एव्री डे मु प्रत्येक दिन स्टेज रे नाचे ना सो सेमती थर्ड एग्जांपल ही डांसेस ऑन द स्टेज एव्री डे से प्रत्येक दिन स्टेज ऊपर नाचे तो जेहेतु से अच्छी ही यूज करा जाइछि डांस जगार डांसेस यूज करागला मु तो कही जदि माने सब्जेक्टटा जदि थर्ड पर्सन सिंगुलर भाव रे यूज होता है ताहले से भर्ब शेष ईएस यूज करवा जमती डांस रु डांसेस होइछि तो ही डांसेस है जेहेतु यहाँ ही थिला थर्ड पर्सन सिंगुलर तो यही भाव में प्रेजेंट सिंपल रो एग्जांपल प्रोग्रेसिव रे तो आम जानी आईएनजी फॉर्म यूज करा जाए ताहले प्रोग्रेसिव माने होची सब बेले कौन सी कामटा कंटिन्यू चालू जो कामर स्टार्टिंग हेइतिबो किंतु एंडिंग है नथिबो आरंभ होई किंतु शेष होई नथिबो सेही भली किछि काम पई आम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को व्यवहार करिथाउ आउ केतेटा साधारणतः केतेटा वर्ड अछि जोटा को आम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रे यूज करिथाउ जेमति सपोज आमर रहिला टुडे दैट डे नाउ दिस डे एसेट्रा तो आउ ए आर प्रोग्रेसिव रो उच्चारण प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो उच्चारण सब ओडिया रे होतबो उ अछि उ अछंती एई भली भाव रे तो सपोज फॉर एग्जांपल होछि आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज नाउ वर्तमान मु स्टेज रे नाचु अछि तो उ अछि उच्चारण हला तो ए केस रे प्रोग्रेसिव टेंस यूज कराउछि तेणु तार फॉर्मेट तो आम जानी इज आम आर यूज करवा इज कि आम कि आर गोटे ऑक्सिलरी वर्ब भाव यूज करवा ता सहित भर को आईएनजी करदेवा तो मु नाचु अच्छी आई एम डांसिंग तो सेमती मु खाऊ अच्छी आई एम इटिंग से जाऊ अच्छी ही इज गोइंग तो ये भाव हम प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्मेट सेमती परफेक्ट टेंस रे सब बेले आम जानीचे एठी आमर फॉर्म को यूज करवा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ता सहित ऑक्सिलरी फॉर्म हाव आउ हाज को यूज करवा आ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो सब बेले को जगह यूज करवा जो काम गुड़ी ऑलरेडी कंप्लीट हो सरी जाइथिवो तो से काम पाई आमे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को व्यवहार करवा जा फल गोटे एग्जांपल आमर जमती अच्छी आई हैव डांस्ड ऑन द स्टेज मु स्टेज रे नाची तमरे कामटा ऑलरेडी सरी जाइछि उच्चारण भी एटी उच्चारण को जदि देखिबा उच्चारण शुभुथो ई अच्छी प्रोग्रेसिव रे उ अच्छी उच्चारण शुभुथला तो परफेक्ट रे ई अच्छी शुभुथो ई अच्छी ई अछंती जेमती मु खाइछि से खेलिछि से माने जाइछंती से माने पढ़ी ये भाव में उच्चारण हो तो से केस रे जदि आमे देखिबा से स्टेज रे नाची ताले हबो ही हाज डांस्ड ऑन द स्टेज ही जेहेतु यूज कराई आमे तो हाज को तो को जगह यूज करवा जोठी आमर सब्जेक्टटा थर्ड पर्सन सिंगुलर थिबो और थर्ड पर्सन सिंगुलर की से माने होची ही सी
ଇଟ୍ ନହେଲେ କୌଣସି ନେମ୍ ରାମ ହରି ସୀତା এইଭଳି କିଛି ନେମ୍ ଥିବ ନହେଲେ କୌଣସି ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଥିବ ନହେଲେ କୌଣସି ବାର୍ଡ଼ସର ନେମ୍ ଥିବ ଯାହା ବି ହଉ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଯେଉଁଠି ବି ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ହାଜ୍କୁ ବସେଇବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଦେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହାଭ୍ ହାଜ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ସହିତ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତା ସହିତ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି କରିବା। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ସିନ୍ସ 5 years ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚି ଆସୁଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କୌଣସି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ କାମଟା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ଯେମିତି ନାଚି ଆସୁଅଛି ଖାଇ ଆସୁଅଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଅଛି। ତ ଆସୁଅଛି ଆସୁଅଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ। ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭର ଫର୍ମାଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତି କୁହାଗଲା ମୁଁ ଏଠାରେ ଖେଳି ଆସୁଅଛି ତ ହେବ ସେମିତି ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ହିଅର୍ ଏଇଭଳିଆ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ମୁଁ ଏଠାରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଚି ଆସୁଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବି ମୁଁ ଏଠାରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଚି ଆସୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ସିନ୍ସ 5 years କେବଳ ହାଭ୍ ଆଉ ବିନ୍ ମଝିରେ ନଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ସେମିତି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ରହିଲା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍କୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କେଉଁ କେସ୍ରେ ନା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଆମର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ V2କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ସବୁବେଳେ ଅତୀତ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥାଏ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ। ତେଣୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଆମର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଠି ସବୁବେଳେ V2କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଆର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ହେଉଥିବ ମୁଁ ଗଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ନାଚିଲି ମୁଁ ଖାଇଲି ମୁଁ ଶୋଇଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ୟଷ୍ଟରଡେ ଗତକାଲି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଦେଖ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ V2 ଡ୍ୟାନ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଭର୍ବ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ। ଆଉ ଏଠି ବି ୟଷ୍ଟରଡେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟ ୟଷ୍ଟରଡେ ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥାଏ କେଉଁଠି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ। ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚିଲି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଡିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍ ହେବ ନାହିଁ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଡିଡ୍ଟା ଡୁର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ହିଁ
ଭର୍ବ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଡିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା। ତ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡିଡ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ, ଡୁର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଏଠି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଡୁର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଡିଡ୍। ତେଣୁ ଏଠି ବାସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସড ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡୁର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଡିଡ୍ ହେଇଗଲା। ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ମାନେ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ଏଠି ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ଅତୀତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଚାଲୁଥିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ ଅତୀତରେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଆଇ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚୁଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି କାମ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଆଉ ଫର୍ମାଟ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ୱାଜ୍ କିମ୍ବା ଓୟାର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଭର୍କୁ ଆଇଏନ୍ଜି କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଲା ଆଇ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍। ଯଦି କହିବା ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲି, ତାହେଲେ ହେବ ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ସେମିତି ହି ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ସେମିତି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ତ ୟୁ ଓୟାର୍ ରିଡ଼ିଂ ୟୋର୍ ଲେସନ୍, ତୁମେ ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ। ତ ଇଏ ବି ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ। ତାପରେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଷ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ସେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ କହିବା। ତ ଏଠି ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରଫେକ୍ଟରେ ହାର୍ଡ଼କୁ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ଥିଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ। ସେ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେ ଖେଳିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚିଥିଲି। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚି ନଥିଲି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସେମିତି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛେ, ହାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ଭର୍କୁ ଆଇଏନ୍ଜି କରିବା। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମର ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ଯେଉଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ସରିଯାଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହେଇଥିବ, ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିବ, ତ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ତ ଏଠାକୁ ସେମିତି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କହିବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା କ'ଣ? ଦେଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ମୋ ପିଲାଦିନେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ନାଚି ଆସୁଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା, ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥା ଇଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ କୌଣସି କାମ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ କାମ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ମାନେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଆସୁଥିଲି, ଇଏ ବି ହେଇଯିବ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଆସୁଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲିଭିଂ, ମୁଁ ରହି ଆସୁଥିଲି, ଆଇ ହାଡ୍ ବିନ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଆସୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଇଗଲା ହାଡ୍ ବିନ୍ ଲିଭିଂ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଚାରିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ବି ସରିଲା। ଦେନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖିବା। ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ କଥା କହିବା, ଫ୍ୟୁଚର୍ଟା ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାଏ
कामटा केतेबेले करा जाउछि आ सब टेन्स आमको जणाई दिए को टाइम रे कौन करा जाउछि तो सेति में फ्यूचर सिंपल को केस रे यूज करबा जोटा फ्यूचर अतीत रे जो काम गुडी को हवा पाई जीव बा करा जीव से केस रे फ्यूचर सिंपल को व्यवहार करबा जेमति फॉर एग्जांपल एठी अछि प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल रे सबले ब बा भी उच्चारण होउथो अर्थात मु खाइबी मु पढ़ी मु जीवी एई भली भाबरे किंबा से खेलिबे से आसीबे से खाइबे एई भली भाबरे किंतु आमर एठी व्यवहार करिबा कोन ऑक्सिलरी वर्ब को शाल किंबा विल व्यवहार करिबा ता सहित V1 यूज करिया अर्थात एठी एग्जांपल अछि आई शैल डांस ऑन द स्टेज मो स्टेज रे नाचिबी आ आई जेहेतु व्यवहार कराई साल से यूज कराई आई साल कहीं आम जाने साल को जगह व्यवहार हुए ना आई आ उई पाखे साल यूज करवा आउ सब पर्सन पाखे आम विल को व्यवहार करवा तेणु आई शैल डांस ऑन द स्टेज माने मु स्टेज रे नाचिबी एटा ऑलरेडी फ्यूचर टाइम तेणु एटा फ्यूचर टाइम जेहेतु एटा प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंपल को व्यवहार करागला सेमती प्रोग्रेसिव फ्यूचर प्रोग्रेसिव रे आमे जानिचे फॉर्मेट जानिचे कौन सब्जेक्ट बसी साइला परे साल किंबा विल यूज करवा ता सहित बी यूज करके भर को आईएनजी करवा तेणु एठी एग्जांपल होची आई शैल बी डांसिंग ऑन द स्टेज आ फ्यूचर प्रोग्रेसिव केतेबेले व्यवहार करा जाय ना फ्यूचर रे कोनोसी काम करा जाउथबो से भी प्रोग्रेसिव माने ही कंटिन्यू टेंस कौन गोटे कम कंटिन्यू करूँ जदि फ्यूचर रे कंटिन्यू कला सेटा फ्यूचर प्रोग्रेसिव जदि वर्तमान किसी कंटिन्यू करूँ कामटा चली तो यहाँ को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहवा जदि फ्यूचर रे से कामटा चलुव सेटा होची फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहवा तो आई शैल बी डांसिंग ऑन द स्टेज माने मु स्टेज रे नाचुथी मु स्टेज रे नाचुथी तो यहाँ होची फ्यूचर प्रोग्रेसिव तो सेमती से खेलुथिबो से खेलुथिबो ता माने एटा भी फ्यूचर टाइम आउ आमको जना पड़ुची किसी ए कामटा फ्यूचर रे चालुथिबार कंटिन्यू करथिबार तो से खेलुथिबो ही विल बी प्लेइंग तो ये भली भाव में आमर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस व्यवहार करा जाए तापर फ्यूचर परफेक्ट रे कौटी व्यवहार करवा परफेक्ट माने तो ऑलरेडी कंप्लीट कर फ्यूचर टाइम रे भविष्य रे जदि कौन सी काम कंप्लीट सरी जाइथिबार अनुभव करा जाए तो से केस रे आमे फ्यूचर परफेक्ट को व्यवहार करवा अर्थात आई शैल हैव डांस ऑन द स्टेज ता अर्थ होची मु स्टेज रे नाची थिबी अर्थात भविष्य रे कौन सी काम गोटे कंप्लीट करा जाइथिबार संभावना थिले तो से क्षेत्र रे आमे फ्यूचर परफेक्ट को व्यवहार करवा तो यहाँ होची आई शैल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज आमे तो जानिचे शैल यूज करवा सहित हैव यूज करवा ता सहित डांस्ड भर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करिया V3 यूज कले तेणु यहाँ होची फ्यूचर परफेक्ट टेंस आउ सपोज जदि आमे कहबा से पढ़ी थिबो ताले कौन करि परिबा ना ही विल हैव रेड से पढ़ी थिबो पढ़िबा रीड रो थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड सेम स्पेलिंग सेम किंतु साउंड अलगा प्रोनाउंसिएशन अलगा रहउची तो ही विल हैव रेड तेणु यही भाव में आम पास्ट फ्यूचर परफेक्ट को व्यवहार करवा तेणु फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेमती फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे फ्यूचर रे अतीत भविष्य रे कौन सी काम गोटे करा जाइथिबार गोटे सेमती फील करागले बा गेस करागले तो से केस रे आमे भी ताकू यूज करवा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव ता माने ऑलरेडी गोटे काम सरी जाइथिबो आ गोटे कामटी कंटिन्यू करूथुबो तो आई शैल हैव
बीन आई साल हाव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज मु स्टेज रे नाची आसुथिबी फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो उच्चारण होउतबो उ आसुथिबी उ आसुथिबे एई भली भाव रे उच्चारण हबो जदि से स्टेज रे नाची आसुथिबे हबो ही विल हाव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज आ सब बेले हाव बीन टा कंपलसरी रहिबो से केबे भी चेंज होबनी साल टा चेंज हो जाय पारे विल किंबा विलटा साल को चेंज हो जाय पारे सेटा हमर सब्जेक्ट रो पर्सन हिसाब रे चेंज हबो किंतु एई भली भाव रे हमर टेंस रो सब टेंस रो फॉर्मेट तेणु एई टेंस को जदि हम भलो से फॉर्मेट को मन रखी दबा ताले हम सियोर केबे भी टेंस रे हमें कोडी भी भूल रखिबा नाही तेणु एई भली भाव रे जदि मोर चैनलटा भलो लागिथिबो ताले निश्चिंत सब्सक्राइब करिवे राजेंद्र न्यू इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को हो थैंक यू वेरी मच।